lorsque on veut acheter un appartement, un terrain, n'importe quoi, un bien immeuble, alors il faut passer par un notaire. Parce qu'il est apte, selon les connaissances, ses connaissances et tout ça, de vous dire est-ce que cette transaction est juridiquement parlant ou pas. Alors là, pour les appartements et tout ça, il faut savoir déjà dans quelle phase on parle. Est-ce qu'on parle de la VFA, c'est la vente en état futur d'achèvement, ou on parle d'un terrain qui est déjà construit, l'appartement, il a un titre foncier, il a les permis d'habiter, il a l'autorisation de construire, c'est tout à fait différent du premier cas. Si l'appartement, par exemple, il a un titre foncier, et il est inscrit à la conservation foncière, le titre, il est là, la propriété, il n'y a aucune charge, par exemple, les hadans, ou là, même s'il y a une charge, par exemple, une hypothèque, parce que la plupart des promoteurs, ils prennent des crédits. Alors, il faut passer par un notaire. Les montants versés, ça veut dire le prix de vente, doit être remis au notaire qui dépose dans la caisse de dépôt et de gestion. Oui. Pour être sûr, déjà le client, là, il est sûr de lui, comme quoi le notaire qui s'en occupe, il fait confiance au notaire. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que parfois, il y a des gens qui passent directement avec le promoteur. Ok. هنا ما كيجيش عندك هو ديجا tu le connais même pas ما كتعرفيش تيمشي عند النوتير كيعطيه الفلوس النوتير كيس كيف ماشي النوتير كيعطي لو بروموتور الفلوس كيعطي لو بروموتور كيس كيفي هذيك الساعه لو بروموتور كيدير لي ان اكت كي فو ريان دي تو سي ان اكت ما هو ان اكت بريليمينير ما هو فيفا ما هو ولا سي ان كونترا دو ريزيرفاسيون اوكي الاغلبيه كيديروا سي ان كونترا دو ريزيرفاسيون juridiquement parlant il n'est pas valable c'est pas autorisé il n'est pas valable il n'est pas là, il est nul. Les droits réels qui voulaient que tous les actes qui concernent les biens immeubles doivent être passés par un acte authentique. Alors c'est un acte de signature privée. D'ailleurs, qui est légalisé ou qui délie le cachet, qui a un reçu. S'il y a le reçu, il est content. Et là, le promoteur comme il est. Ça veut dire parfois que le promoteur il est honnête. كتقدر هذاك لو روسو من بعد كيدير لك لاكمون دي تيتر من بعد حتى كيوصل لافاز ديال النوتير كيديروا لك لاكمون دي عاد كيجي عند النوتير كيقول لك فوالا اون فا باسي لاك دو فونت يا سيدي بشحال دايزين الثمن دايز مثلا ب 800000 لا راه كاع انا عطيته 200000 و 600000 انا نعطيها لك هنا كتشوفي لي شارج واش سون سيفيزونت واش غادي يبقى عنده دي شارج عنده دي ديت عنده هذا بور كوميلي لو بري هنا تو بو باسي لاك دو مي بعض المرات كتلقى يعطيه هو 200000 كتلقى لو بروموتور اونتر بارونتيز سي ان ارناكور كيهز الفلوس كيمشي شنو كيبقى عند المسيو ان روسو هذاك لو روسو ولا ان كونترا دو ريزيرفاسيون بطبيعه الحال لو كونترا دو ريزيرفاسيون نو ريان دي تو اش كيدير هو كيلتجا للقضاء كيمشي عند الجوج لي كليون عندهم خطا ملي كتعرف كاين ان نوتير كاين الناس ديال لو دومين يفو باسي عند الناس ديال لو دومين انت ما قاريش بحال الناس ديال لو دومين بحال انا غادي نمشي عند نولي طبيب جو بو با بس ما كنعرفش الطب الو غادي نمشي عند الطبيب غادي نقول له الله يخليك نصحني غتمشي عند النوتير تقول له الله يخليك نصحني اوني لا بور كونسيي لي جون كاين بيبان ديالنا مفتوحين كاع لي نوتير الحمد لله بوفي ميم زعما جي عندي تاخذ دي رونسينيمون سي غراتوي دايوغ ما كنديروهاش جي تاخذ على الاقل تعرف شنو كدير مي للاسف هما كيمشيو كيعطي البروموتور حتى كيوقع الفاس في الراس وكيرجع عندك يقول لك استاذ راني شريت من عند البروموتور الفلاني وراني عطيته ودار لي هاد الورقه سي ترو طار اش بغيتي نقول لك سي ترو طار كومبوني الوغ لا Si, par exemple, il y a des déchets ou des hadans, il est stipulé dans le contrat, par exemple, là, c'est bon. Mais il ne peut pas savoir si il ne sait. C'est la commune qui qu'on a. Non, le notaire ne peut pas savoir. Le notaire, non. L'agence urbaine. L'agence urbaine, quand ça dit la zone, je ne fais rien. Si c'est une zone constructible, ou la non édificandi, ou les hadans, je vais les niveaux, مثلا, ou hadans, je vais le recul, tu dis que ça dit l'agence urbaine. Le certificat, tu dis que je connais le propriétaire, la superficie. La situation ديال le bien est-ce qu'il y a des charges كل واحد واختصاصه هنا ملي كتقول لي الديشي هنا اختصاص ماشي ديال مين ماشي ديالهم هما ماشي ديال لاجونس سي لا كومين فهمتي سي لا كومين انا كومون جو بو سافوار سو ان نوتير ما كنخرجوش لي ليو باش نشوف ما عندناش الحق لا ما عندناش دايوغ ملي كنكتبوا في الكونطرا كاينه بارتي ديال زعما كندير واحد الباراغراف بان كوم كوا الى
vu la propriété en vue de son acquisition. C'est lui qui a vu la propriété, c'est pas moi. Je me base sur les documents اللي عندي. Et au vu de la loi, ça c'est certifié que ça ne relève pas du notaire. لا ça ne relève pas du notaire parce que علاش حنا ما كنشوفوش لي بيان ما دخلناش في الاختصاص ديالنا نشوفوا لي بيان انا كنعتمد على لو سيرتيفيكات دو بروبريتي